sa kabulahang adlaw kanatong tanan. This is a short message from John chapter 10 verse 10. Ang yawa mianhi pagkawat, paglaglag ug pagpatay. Ug dili ta maglig-on sa ato ang pagtuo, di ta kalahutay. Suklan ta ang yawa nga atong kaaway ug sa atong pagdaog maangkon ta ang kalipay. Ang yawa naniid lang sa kanunay nagbantay. Naara na siya, wa lang ta kabantay. Mutukob dayo na og dili ta kabantay. Maobitaw nga angay gyud tang magbantay. The reason nga si Jesus mianhi is to give us life. Dili lang basta life kundi abundant life. Mutuo lang gyud ta niya for us to have that life. Because Jesus is the way, the truth, and the life. God bless us all. Thank you.